guys, assalamualaikum. So biyaw na mari kami pa biaw, mamisita mga kakasita mga Taula Minusa. So biyaon, yari sila hakuan na biaw Digos City. Bali bisitahon taman to sila pasalsin Taula Minusa sila din di kataan. Harap na kami ni man to pa biaw. Yan yung mga ibanta. Ibusing. Hey, mga Taula Minusa kamukatan. Taula Minusa. Hello. Ayan guys, mga Taula Minusa yan. Ayan ha. Babay ka mo. So yari sila biyaw na Digos City. Pero taga Laminus sa Hinikatan. Yari pa yung kay Banana. Yari pa. Ayan. Guys, mga Taula Minusa ha. Hello. Yan Taula Minusa yari sila hakuan na Digos no. Digos biyaw. Digos biyaw. So, yari kita ha, Laminusa Village. Grabe, yung Taula Minusa di. Yan na, Taula Minusa yan ha. Hello, madam. Yan na, oo, nagpasal-pasal kayo, Mari. Yan, Taula Minusa yan ha. So, yari na sila rin nagbabay-bye. Waalaikumsalam. Guys, yari pa yung mga Taula Minusa ha. Yan. Ayan guys ha, mga Taula Minusa yan. Ayan. Okay na, mari na kami. Hindi ka na. Yan guys, mga Taula Minusa yan ha. Video di ba? Mga Laminusa yan. Mga team Laminusa. Hello. Yan guys, mga Taula Minusa yan. Tauriton Kato. Yari mga Taula Minusa Raisab. Ayan na. Taula Minusa yan. Yay! Mga Taula Minusa. Hello. Oh, nabisita-misita. Mari na kami. Taula Minusa di. Susulan ini Ban Black Street. Naubos na yung Taula Minusa rito. Naka rin nakataan. Karaan. Tika. Sige. Video mo na, video. Ka. Hey, thank you. Masuk sir, mari na kami. Mga followers no kami. Bye-bye. Bye-bye. Sige sir. Kalangga.